Hi guys, yan na naman diging palayag na naman kitang kalapati ko po. Yan patiging CEO po, tapos blue bar ko po. Yan patiging yung susul naman po. Dua po niyan kay Paulo po ni pong kalapati ko po. Dua ko po, yan patiging yung sana lang balik-balik. Digdi yung kalapati ko po. Yung konseo ko po. Oh. Yan. Yan. Yan pong kalapati ko po. Sana lang yung padigdiyo pong kalapati ko po. Yan pong kalapati ko po. Ayan, dua po yan, ito pa po. Tapos yun pa po kay Paul po yung ano pong dua po. Yung kalapati ko po. Tapos yun lang yan po. Ang gutom ba na? Nawara po yung kagom na po ang kalapati ko po. Itong butong pong pencil ko po. Pong pencil po. Itong butong. Tapos yan po. Yung pong blue bar po. May sing-sing po yan. Ano pong Hi guys, follow mo ko sa YouTube channel. Hi guys, follow mo ko yung sa Facebook Fernando Plaza, Pinkoy Neo,
vlogon mo ko sa YouTube channel, vlogon mo sa TikTok ko po. Tapos yun lang yan po. Salamat. Thank you. Bye bye.